and good afternoon and good morning or good evening to everyone who is joining us today at this Indigenous Navigator event, Indigenous Women in Focus Leading the Path to Resilience. My name is Lola Garcia-Lix. I am the Senior Advisor on Global Governance at the International Workgroup for Indigenous Affairs, IFGIA. And on behalf of the organizers, the consortium members of the Indigenous Navigator Initiative, it is my privilege and pleasure to welcome you all to this event. But before starting, I just want to give a brief information about what is the Indigenous Navigator Initiative. With financial support from the European Commission, the Indigenous Navigator is a framework for the community-based monitoring of Indigenous people's rights and development. It offers a new and innovative way for Indigenous women to share first-hand information and knowledge about their realities, thus empowering them in their efforts to claim their rights. The Indigenous Navigator Initiative is implemented through a consortium of partners, including the ILO, the Forest Peoples Programme, the Tepteba Foundation, the Asia Indigenous Peoples Pact, the Danish Institute for Human Rights, and the International Workgroup for Indigenous Affairs, my own organization. The aim of this event is to highlight the struggles of Indigenous women for the full enjoyment of their individual and collective rights as women and as members of their Indigenous communities. The event will particularly focus on their leadership role in building the path to resilience of their communities and on their role as agents of change and key actors to building back better and achieving a more just and sustainable world, which is the main purpose of the 2030 Development Agenda and the SDGs. Today, however, Indigenous women face discrimination, compounded inequalities, and experience violation of their fundamental human rights in their daily lives. They face a multitude of challenges, such as structural discrimination, lack of recognition of their land rights, violence and harassment, limited access to health services and education, as well as limited participation in decision-making affecting their lives and the lives of their communities. This is clearly documented in the report that we are launching today, Indigenous Women Realities, Insights from the Indigenous Navigator, but also in many reports issued by UN institutions and UN mechanisms. In this context, I would like to call your attention to the report made by the previous UN Special Rapporteur, Victoria Tauly-Corpuz, in 2015 on the rights of Indigenous women and girls, and also the report issued by the Inter-American Commission on Human Rights report on the rights of Indigenous women in the Americas from 2018. The recommendations of those reports are today more important than ever. In the context of the COVID-19 pandemic, pre-existing inequalities and intersecting forms of discrimination have placed Indigenous women in a particularly vulnerable situation. But despite these monumental challenges faced, Indigenous women continue to rise and lead for the well-being of their communities. The pivotal role played by Indigenous women during the pandemic is also well documented in the UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, Francisco Cali, in his report to the General Assembly on the impact of the COVID-19 pandemic on Indigenous peoples. So the reason for this event coincides with the launch, as I mentioned, of the Indigenous Navigator report on the realities of Indigenous women through the lens of the Indigenous Navigator data. The event seeks to offer a platform for Indigenous women to share about their challenges, needs, and aspirations. It seeks to contribute to the identification of strategic actions for advancing a recovery that leverage Indigenous women's rights, actions that must ensure their full and effective participation and that aim to protect and enhance their crucial contribution in advancing sustainable and just development for all. I'm very
glad to welcome our speakers, Martin Olds from the ILO, Georgie Carino from the Forest Peoples Program, Melania Canales Poma, President of ONAMIAP, Falguni Tripura from Bangladesh, Jessica Vega from the Indigenous Youth Caucus from Mexico, and Balkiso Buba from Cameroon. We are also very pleased to welcome Joan Carling, who is the co-convener of the Indigenous Peoples Major Group of the SDGs, and Sebastian Porter, who is the program manager from the European Commission, that will give us their final remarks. As previously mentioned, alongside the interventions from our speakers today, we are also taking this opportunity to launch this publication, the new Indigenous Navigator publication on the realities of Indigenous women. This report aims to contribute towards a better understanding of the situation of Indigenous women and seeks to assist governments and international development actors in devising strategies that address the specific demands of Indigenous women with their participation. Furthermore, the report testifies to the importance of engaging Indigenous women in initiatives such as the Indigenous Navigator and sheds light on their key contribution. Additionally, it aims to recognize the role of Indigenous women as leading actors in building resilience and in shaping the response to the COVID-19 pandemic. I think, David, if you can put the link to the report in the chat so everybody can access the report, it will be great. But with these very short remarks, I will hand over to Martin Olds, who is a senior specialist on equality and non-discrimination, gender equality and diversity, and ILO AIDS branch, to take the floor for his opening remarks, and a short background introduction on the protection of Indigenous women's rights in international instruments. Over to you, Martin. Thank you so much, Lola, and hello to everybody. It's a real pleasure to be in this group today, and it's an excellent opportunity to continue our journey and discussion around how to promote the rights of Indigenous peoples. And as we know, this needs a specific focus on gender, and then a focus on intersectionality, because discrimination and inequality are multidimensional, and that's really the starting point also for our reflection. And this was also very much behind our driving as Navigator, Indigenous Navigator partners of elaborating such a specific focus and orientation on the rights of women. It's a pleasure to be really speaking up front here, but I will be very short, because the main purpose is really to listen to the voices of Indigenous women, and to maybe engage also in very creative thinking how we can move into the next phase, also in terms of the actions that we can think about undertaking together, but also reaching out and disseminating our findings and bringing them to the attention of policymakers and people involved in policy discussions. And so that's why we also an upfront invitation to all of you to share, to read, and provide feedback to us about the report, and also to help disseminating it. That would be an excellent way of starting collaboration. Now, Indigenous women's rights are well entrenched in international law, and we know that human rights law in general is protecting everyone, and at the same time we know without a specific focus, such a specific protection is often not there for Indigenous women in practice. And that's why it's very important that to reconsider that we celebrate this year also 25 years of the Beijing Declaration and Platform for Action, and it reminds us that women are diverse, and Indigenous women form part of that diverse universe of humanity, and that have a very specific dimension. And this is actually there's two things that really strike out. We have two instruments: the Universal Declaration, the Declaration, UN Declaration on Rights of Indigenous Peoples, and UN and ILO Convention 169, specifically also mention the rights of Indigenous women and the right to equality. And I think this is very significant, because this specific focus is often not discussed and not
also conceptualized in a way that is fully in line with a modern thinking on indigenous people's rights that combines individual and collective rights. And this is a debate that indigenous women all over the world have been pursuing in bringing, so to say, connecting the dots in the international protection of human rights. And I think the realization of these rights will largely depend on efforts by the duty bearers and the rights holders to combine these collective and individual dimensions of the rights of indigenous women, and also to, and that of course is only possible with the right to participation fully realized. So in anything that is happening for and with indigenous women, of course, indigenous women should be at the center. And that's why I think our report, when you will see it, is also a bit introspective. We have looked how the gender equality for indigenous women is addressed in the navigator, in our indicators, and there is also suggestions about building on that and going even further in making the indigenous navigator a powerful tool for realizing equality in the full sense for and with indigenous women. In this sense, I also wanted to add that the ILO has, of course, a number of instruments that are aimed at promoting the rights of indigenous women in the context of the world of work. Convention 169 is, by the way, the first convention of the ILO that even addresses the issue of harassment and violence in connection with indigenous women. And we have now also a broader, new instrument, is Convention 190, that makes specific reference to indigenous peoples, and so there is another entry point also for actually a rallying point for building alliances in terms of promoting these rights and rejecting violence against indigenous women. And so this is also maybe a hint at reflecting maybe about partnerships, how we can expand our partnerships to connect to actors that are involved in national policy discussions to build better social protection systems, better inclusive participation mechanisms that can lead to genuine influence in decision-making, but also to other measures that can improve the working and living conditions of indigenous women, because of course indigenous women, and I'm not teaching anybody here something, are at the core of livelihood, of income generation, and of transmitting also the knowledge that behind that to the next generation. So there is a wider range of things that can be done, and so my quest to the panelists, and I'm looking very forward to that, would be also to share perhaps with us, what are the opportunities in engaging with new and varied actors in policymaking to advance this agenda. So thank you so much again to all of our partners, to the panelists, and also to the European Union for this opportunity. And I'll close my remarks with this, and I have the honor to pass on the microphone and the camera to the next speaker, which is Joji Carino. She is someone who doesn't need a lot of introduction, but I wanted to say that she is probably the person in the indigenous peoples movement that has been the longest and engagement with the issue of self-indicator. So a lot of the intellectual we say property is with Joji on the navigator, but on many other issues, and we are starting to connect again the dots in many ways, by looking at the biodiversity framework, traditional occupations, and I think this is still a long way to go, but we cannot let it go. That actually that we need to have tools to monitor and move forward. So with this, enough of introduction for Joji. So without further ado, I will mute myself, and Joji can unmute herself. Thanks very much, Martin, for passing it on to me and for those very fulsome words. But indeed, today, what I want to do is actually to share some reflections on the challenges and joys of community-based monitoring, with a focus on Indigenous women's contributions to the Indigenous Navigator process. And this reflection is about a journey which started from conceptualization towards strong community engagement and learning through to action and transformative change. So I work with the Forest Peoples Program, and we are a consortium partner in the Indigenous Navigator.
And we have actually been very honored to be part of a very empowering process of collective and personal learning. I must say that quite a few of our colleagues in the steering committee and in the consortium are also indigenous women. So that's been excellent. Through the Indigenous Navigator Partnership, communities agreed to interrogate and to examine their own enjoyment of internationally agreed human rights of indigenous peoples and also of indigenous women by identifying 15 domains of rights which are most important in their own context and communities. And through the use of 2 questionnaires, one about the national situation, and second, a community questionnaire around the 15 domains of rights, a process of collective reflection and analysis took place, giving importance and primacy to the lived experiences of the participants themselves. So these community group discussions, including focus group discussions amongst women, were aimed at listening and amplifying community voices, which provide the all-important information and data which are captured in the Indigenous Navigator. And this was not a technical process. This was very much a political process of community reflection and action. And this entire process of translating general international human rights standards into living questions about individual and community lives indeed is not a technical process, as I mentioned. Because sometimes we think of working on indicators and doing monitoring as somewhat a technical process, especially because in the past, these have been considered expert processes from external actors. But the process that was undertaken is very much an expert process by the experts themselves, that is the indigenous peoples talking about our real life experiences. So it is all about giving voice to community reflection and analysis on the community situation, thus giving relevance and meaning to the centrality of human rights and moving forward towards solutions. So I heard reflections that it was through the Indigenous Navigator that participants completely internalized and understood that human rights is not something out there, but is very much our own understanding and promotion of it. So importantly, the voices of indigenous women were actively sought through women researchers and facilitators and through their effective participation in the community meetings. Let us recall UNDRIP, the UN Declaration Article 22, which states that particular attention should be paid to the rights and special needs of indigenous elders, women, youth, children, and persons with disabilities in the implementation of this declaration. Article and that states should take measures in conjunction with indigenous peoples to ensure that indigenous women and children enjoy the full protection and guarantees against all forms of violence and discrimination. Let us also recall Article 44, which states that all rights and freedoms recognized herein in the declaration are equally guaranteed to male and female indigenous individuals.
So how can these two articles of the Declaration be understood and practiced conjunctively, that is together, right? And what are some of the outcomes revealed through the data generated by the indigenous navigator? I also want to recall the words of Vicky Corpus, the former Special Rapporteur in Indigenous Peoples. And of course, she's also a member of this consortium, right? And she said in her one of her reports, it is essential to approach the human rights violations against indigenous women by focusing on, first, the nexus between individual and collective rights, as well as on how intersecting forms of discrimination contribute to perpetuating violations of their rights. So here we touch on two very strong elements of the indigenous navigator process and for indigenous women. That is the nexus of individual and collective rights, and how in the exercise of self-determination, all of the whole community have to be involved. Otherwise, we cannot really fully realize self-determination. So this means the women have also to be really given voice in this process, right? And I read the report about the intersecting forms of discrimination that perpetuate the situation and the burdens of indigenous women. Now, in fact, the same questions that I posed begin to be answered by the report which is being launched today, Indigenous Women's Realities, Insights from the Indigenous Navigator. And of course, our other speakers will speak directly about their experience. And finally, just to close, from what I know about the impact of the Indigenous Navigator, this process has been very empowering for Indigenous women, strengthening them to become agents of change, transforming themselves and their communities, and hopefully, in the fullness of time, change in the larger society where all human rights are enjoyed by all. So I'm so happy that this event is taking place and we are giving that strong focus on very real stories that have been generated through the Indigenous Navigator. So I want to congratulate everyone who has brought this event together. Thank you very much for listening. Thank you very much, Georgie. And thank you very much to Martin for giving us the framework, the International Human Rights Framework, and for Georgie for your presentation of the Indigenous women's role in the Indigenous Navigator, the whole issue about the interlinkages between collective and individual rights, links with the UN RIP. And with your words, I think I will pass the screen to Melania Canales Poma. Bienvenida, Melania. Un placer para nosotros tenerte hoy aquí con nosotros. Melania Canales Poma es la presidenta de ONAMIAP, que es la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas de Perú. ONAMIAP es uno de los socios para la implementación de la iniciativa del navegador indígena. Melania, ¿podrías darnos un pantallazo general sobre la situación de las mujeres indígenas en Perú, sobre todo en temas relacionados con la participación en procesos de decisión, experiencias como para confrontar la violencia y la discriminación, la seguridad alimentaria y en ese contexto también las respuestas de las mujeres indígenas al COVID-19 y si de alguna manera la iniciativa del navegador indígena ha sido útil para ustedes? ¿Cómo ha sido su experiencia en la utilización del navegador indígena? Bien, muchas gracias
Lola, seguramente tendré que hablar mucho más despacio por la traducción, pero No, bueno, allin causa y cachun llapallaykichita. Allin causa y llapallaykichita es mi idioma indígena quechua, soy del pueblo quechua. Le estoy diciendo el buen vivir para cada uno de ustedes en este día. Los desafíos que enfrentamos las mujeres indígenas, bueno, antes, durante y después de la pandemia, se puede decir, aunque todavía estamos en pandemia, pues, bueno, tenemos muchos desafíos y en esa construcción de las resiliencias se puede decir que el papel central de nosotras como mujeres es sobre todo construir una sociedad más sostenible y más justa. Creo que es el propósito también del navegador indígena y estamos en ese caminar para poder nosotras, de alguna manera, también trabajar con propuestas. Sabemos que ya antes de la pandemia, antes del COVID-19, el acceso, por ejemplo, a un trabajo digno ya era un problema, porque no tenemos en nuestros países como pueblos ni mujeres indígenas el acceso a un trabajo digno. Y ahora, durante la pandemia, esto es mucho peor. Esto es mucho peor. Y después de la pandemia, por supuesto, ¿no? Entonces, eso es para nosotros, como se dice, nuestras grandes brechas de desigualdad. Asimismo, la educación de calidad y gratuita, así como la salud de calidad y gratuita. Hemos visto durante la pandemia que verdaderamente no tenemos derecho a la educación ni a la salud. Estos derechos solo eran discursivos. Estos derechos son para la gente que tiene plata, no para la gente de pueblos indígenas. En las comunidades indígenas no vas a encontrar ni siquiera un centro de salud o una posta de salud. Y en las regiones donde hay hospitales, centros y postas de salud, están abandonados, sin medicamentos, sin implementos, sin profesionales. Esta es nuestra realidad. Y esto no es que sea durante la pandemia nada más, esto ha sido desde antes. Y entonces hemos venido también justamente reclamando, pero en la pandemia se ha hecho más visible. Y esto va a ser mucho más difícil después de la pandemia. Y para nosotros actualmente es una preocupación también como organización indígena de mujeres indígenas que el Perú en esta pandemia se ha endeudado para 100 años. Poniendo, como se dice, que tienen que pagar esa deuda nuestras futuras generaciones. Y es lamentable todo esto lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo creo que la igualdad de género, cuando hablamos de igualdad de género, ha habido también el aumento de la violencia, porque empiezas a convivir con tu violentador en la misma casa o en la misma comunidad. Y ahí también tenemos, pues, grandes retos. Actualmente, como organización de mujeres indígenas, venimos haciendo algunas propuestas. Una de ellas es que venimos promoviendo una recomendación general de la CEDAW, porque la CEDAW generalmente habla de derechos individuales, pero no de derechos colectivos. Y como organización indígena, junto con el Enlace Continental, ya que ONAMIAP también es coordinadora del Enlace Sur del ECMIA, hemos hecho una propuesta y entonces hemos consensuado con hermanas de Centro, de México y Norteamérica, y esta propuesta ya lo tiene la CEDAW.
Y entonces tenemos ahí fuerte trabajo también de incidencia el siguiente año para poder tener un instrumento internacional, ¿no? También que pueda defender, como se dice, los derechos colectivos de mujeres indígenas. Para nosotros lo individual y lo colectivo es inseparable, principalmente, ¿no? Asimismo, venimos también en nuestros países promoviendo el derecho de la madre naturaleza. La madre naturaleza decimos porque la madre tierra como sujeto de derecho no solamente se vea como recurso para nosotras las mujeres indígenas y los pueblos indígenas, la madre naturaleza no debe ser destruida, no debe ser terminada, ¿no? Como ahora lo estamos viendo, y para nosotros es una preocupación. Yo creo que buscamos el buen vivir, buscamos la vida plena, y para ello es importante la armonía, la reciprocidad y el equilibrio. Si la madre naturaleza es destruida, si la madre naturaleza no tiene ese bienestar, tampoco los seres humanos vamos a tener ese bienestar. Por eso hablamos de armonía. Cuando hablamos de armonía, hablamos de la armonía entre seres humanos. Hablamos la armonía entre el ser humano y la madre naturaleza, la Pachamama. No podemos seguir destruyendo. Así hablamos de la reciprocidad. Si la madre naturaleza nos da para la comida, para el vestido, ¿por qué destruirla? ¿Por qué destruirla? Creo que debemos cuidarla y protegerla, así como también nos brinda todas sus bondades. Y cuando hablamos del equilibrio, en otras palabras, podemos hablar de igualdad, ¿no? Que pueda ser entre, o sea, los recursos o lo que nos da la madre naturaleza debemos usarlo lo necesario, no exterminándolo. Asimismo también entre el ser humano, tenemos que tener ese equilibrio. No debe haber desigualdades, ¿no? Entonces yo creo que no a la jerarquización, que nos, bueno, pues la jerarquización es que es esas grandes desigualdades que hoy estamos viendo. Y por último, yo quisiera decir también que actualmente nosotras... sí. ¿Hola? Continúa, Melania. Sí, y por último, yo quisiera decir que actualmente en el Perú también estamos en un momento de plantear una nueva constitución política. Una constitución que verdaderamente sea popular, que se recoja de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, y soberana, y plurinacional, pero realmente plurinacional, porque cuando hablamos en nuestros países, por ejemplo, en Sudamérica se habla mucho de interculturalidad, pero creo que los gobiernos no saben qué cosa es interculturalidad. Interculturalidad es como decir, para ellos, los he sentido, es como, sí, pobrecitos, hay que ayudarles, sí, ¿no? Entonces, o solamente es el idioma. Pero no es eso la interculturalidad. La interculturalidad es que nos entiendan nuestra forma de vida, nuestra forma de desarrollo, ¿no? Entonces, y que sea paritaria. Esa es la constitución que queremos. Una constitución política que verdaderamente pues incluya a todos y todas y que también garantice los derechos colectivos, ¿no? Que no solamente los individuales. Y de esta forma, sí, pues, para nosotros es importante fortalecer nuestras autonomías, la libre determinación de los pueblos indígenas, pero para fortalecer, ¿no?, esa autonomía, primero tenemos que terminar con la desigualdad o con la jerarquización, porque tiene que haber garantías en la autonomía de que todos y todas somos iguales. Yo creo que muchas veces cuando hablamos de igualdad de derechos y tener las mismas oportunidades, aún también nuestra lucha está en los propios pueblos indígenas, como mujeres, nuestra lucha. Por eso decimos, la defensa de nuestros derechos como mujeres indígenas está adentro de nuestros pueblos indígenas y hacia afuera, con los gobernantes y con la sociedad racista
y jerarquizador. Eso es nuestra lucha, porque también en medio de la autonomía se tiene que garantizar la participación igualitaria de las mujeres o de nuestras hermanas. Y también tiene que ver, como se dice, o sea, no hacernos sentir como siempre dicen tutores, yo hablo por ti. No, no queremos que los hombres hablen por las mujeres porque tenemos distintos sentires también, ¿no? Y en esto yo puedo decir, todas estas cosas hemos venido reflexionando, procesando, y también el navegador indígena ha sido muy importante. Nos ha permitido, por ejemplo, hacer las encuestas a nosotras mismas, las dirigentes, y conocer nuestras realidades como mujeres indígenas ya en el campo, de nuestras hermanas, que muchas veces están olvidadas, que muchas veces ni siquiera ellas pues tienen esa oportunidad de estar en espacios donde puedan visibilizar sus demandas. Y nosotras hemos podido ver en esas encuestas la realidad que viven nuestras hermanas. Y esto nos ha permitido y nos permite enfocar mejor nuestras luchas. Que no solamente también nosotras como dirigentes hablar desde nuestros privilegios, sino más allá de los privilegios, llevar ese sentir de nuestras hermanas que tienen también propuestas. Y la violencia, pues se sufre dentro de los pueblos indígenas, con nuestros hermanos, algunos hermanos también que violentan a nuestras hermanas, o hay el control de nuestras hermanas, y también hacia afuera, como le digo, bueno, de una sociedad racista, ¿no? Y jerarquizador, porque siempre nos van jerarquizando. El hombre es superior que la mujer, ¿no? El que tiene estudio es superior, como al que no tiene estudio, o porque esa autoridad es superior y el resto que no es autoridad es inferior. No, somos seres humanos, que todos tenemos los mismos derechos. Creo que a eso tenemos que apuntar. Y esto nos permite reflexionar. Disculpe, Lola, que hable mucho, pero muchas gracias. Voy a dejar para las preguntas. Gracias, un millón de gracias, Melania. Creo que vamos a dejar un poco la reflexión para más tarde. Entonces quería dar la bienvenida a Falguni Tripura de Bangladesh, así que de la realidad que nos has presentado tú del Perú, Melania, pasamos a Bangladesh. We move from Peru to Bangladesh, and it is a great pleasure to introduce Falguni Tripura from Bangladesh Indigenous Women's Network. And Falguni, I would like if you can have some reflections about the effectiveness of the Indigenous Navigator initiative and reflecting in this context how Indigenous women's voices in Bangladesh has been integrated in the whole COVID-19 discussion and the role of Indigenous women in Bangladesh in the protection of their communities with regard to COVID-19. Thank you, Falguni. So the floor is yours. Sorry, Falguni, you're still muted. If you could unmute, please. Can you hear me? Yes. Wonderful. Thank you, Falguni. Okay. I'm Falguni Tripura. Greetings from me in my language, Khulumkha. So I'm representing here on behalf of Bangladesh Indigenous Women's Network, which is a network of Kaping Foundation. Thank you to AIPP, IGA, TEPTEBA, and other stakeholders for organizing such a discussion program during this pandemic and inviting me to be part of the discussion. At first, I would like to discuss the situation of women in Bangladesh. In my country,
indigenous women and girls are one of the disadvantaged and vulnerable sections of the country's population, and deprived of human rights such as lack of access to education at all levels and forms, healthcare, and economic and political participation, and control over material and intangible resources. Indigenous women are subject to different forms of sexual and gender violences that are associated with states domination through different actors and structures to control indigenous women and girls. Communal aggression over the indigenous people's ancestral land, militarization, negative masculine and social attitude towards women, and so on. So my concern is violence against indigenous women are increasing day by day in my country. Our concern is violence against indigenous women is day by day in my country, even during the pandemic. Even this pandemic, we have received many cases and documented it. Even we had to organize protest rally during this COVID because of mentally challenged indigenous women have been gang raped on 24 September during this pandemic. So a total of around 30 cases of violence against indigenous women, including rape, abduction, murder, kidnapping, physical attack are reported from January to September this year. So my organization, Bangladesh Indigenous Women's Network, is working this area so that our indigenous women get justice. Now, I would like to say about Indigenous Navigator. This Navigator project is very important for SDG and women empowerment. We, BAWN, also implementing a project of Navigator Pillar 3. These types of a small grant is very important for indigenous organizations or networks. So this small grant, we are submitting complaint letters to concerned organizations, including National Human Rights Commissions in Bangladesh. We are organizing capacity building training in the rural area through this project. As indigenous word is forbidden to use in my country, and we don't have much fund to work. So this Navigator project, a small grant, help us a lot. In the Navigator project, I can say data collection is very important, and it is also very hard work for data collector. In this Navigator, so in this case, women needs a community-based capacity building training so that a group of women data collector is developed in this human rights fields. Because there is no capacity building training only for women in the pillar 3. So besides technical issues of Navigator tools are critical to understand, I don't know whether this Navigator project will be extended or not, but this Navigator work is very effective to empower of indigenous women in my country. So I'm stopping here. Thank you to all panelists for hearing me. Thank you. Thank you very much, Falguni. I would like to say that there is already some questions in the Q&A, and I will ask the panelists to look at them. We will take them later on, but just that if there is some questions that are addressed to you, or you think that you would like to respond, so keep them for the questions and answers section. I would like to welcome Jessica Vega. Jessica, are you there?
Sorry. Ah. I forget to put it on my microphone. Bienvenida, Jessica. Es un placer tenerte con nosotros hoy, a pesar de sabemos el poco tiempo que has tenido, debido a que Ryan no pudo unirse al grupo, pero estamos encantados de que tú hayas podido estar con nosotros hoy. Jessica es una joven indígena del pueblo mixteco de México y está ha realizado un trabajo muy activo en la red de jóvenes indígenas de Latinoamérica y actualmente ella es la copresidenta del Caucus Global de Jóvenes Indígenas. Jessica, hemos escuchado tanto de Melania como de Bangladesh algunas experiencias a nivel de país. Yo quería saber un poco más, si tú podías compartir con nosotros algunas experiencias de las mujeres indígenas en cuestiones como el tema de la participación política y el empoderamiento. 1.000.000 de gracias, Jessica. Está ahí. Buenos días, buenas tardes a todas y todos. Saludo muy gustosa, agradezco el espacio. Como bien lo mencionabas, les traslado el saludo de la hermana Ryan, que no ha podido ahorita participar con nosotros. Sin embargo, a través de todo este proceso intergeneracional y también este proceso articulado de las juventudes, estamos en constante comunicación, justamente dando seguimiento a todo este proceso de empoderamiento que hemos tenido. Y bueno, agradezco el espacio principalmente a nombre de los pueblos indígenas, en particular de las mujeres, de los jóvenes y de la niñez indígena, que ha sido para mí un agente clave del proceso de la preservación de todos nuestra identidad, nuestra cultura y también de conservar justamente pues todo este proceso de riqueza, de conocimiento y sabiduría ancestral que tradicionalmente hemos vivido por nuestros pueblos indígenas, ¿no? Como es la cultura. Y bien, actualmente creo que en este proceso, en el contexto de la pandemia, pues hemos visto que desafortunadamente ha impactado doblemente al proceso de los pueblos indígenas, pero también creo que eso se traslada a una dificultad creciente hacia el tema de las mujeres. Cuando perdemos el derecho a ser diferentes, realmente perdemos también el privilegio de ser libres. Las mujeres nos enfrentamos a este tipo de estereotipos que limitan esa libertad, ¿no? Que precisamente se intensifica pues para las mujeres indígenas, y por ello es importante recordar esa autonomía de la soberanía de los pueblos indígenas que constantemente demandan en los espacios. Nos entendemos como mujeres sujetas y creadoras. Tenemos que ganar espacios de participación, de voz, dentro de estos contextos de participación política, y con ello garantizar el respeto y la protección a nuestros derechos humanos, los derechos a la vida y a la integridad de nuestro cuerpo y de nuestros territorios también. Esta pandemia para nosotros ha dejado visible la profunda desigualdad que existe en difíciles condiciones, que incluso son injusticias históricas. Por ello es necesario urgir la aceleración de esta llamada Agenda 2030 y no dejar a nadie atrás, incluidas las mujeres indígenas. La crisis sanitaria ya ha tenido impactos en la salud, pero también en la falta de otras garantías de derecho, como lo han mencionado anteriormente las hermanas, la educación, ¿no? El trabajo, la alimentación y la seguridad de las mujeres que históricamente han sido violentadas. Además de estas consecuencias, también las causas directas por la enfermedad, las mujeres han tenido que enfrentar la dificultad para acceder a servicios básicos. Las mujeres indígenas son una parte fundamental de la lucha de sus pueblos para lograr el respeto, el conocimiento de los derechos colectivos,
de sus culturas en una sociedad que han primado la exclusión, la discriminación. Y esto se suma a la posición de discriminación sexista en algunas situaciones de tendencias patriarcales que invisibilizan y excluyen el reconocimiento de nuestros derechos para un bien vivir. Desde la juventud indígena se ha buscado la generación de espacios de reflexión, destacando la importancia de contemplar la cosmovisión de los pueblos en una dualidad de energía y impulsando este trabajo colectivo de una generación de igualdad sin generar discriminación o criminalización por reconocer estos cambios de perspectiva. Como jóvenes creo y reconozco que debemos de ser activos, revolucionarios, porque si no estaríamos en una contradicción. A veces no podemos ser tan diplomáticos y es necesario para poder hablar y hacer que nuestras voces se escuchen, porque las juventudes en Abya Yala y a nivel global creo que hemos hecho eco uno de otros, porque no podemos cambiar desafortunadamente la narrativa si no trabajamos hacia soluciones. Como jóvenes y como mujeres sabemos que nosotras no somos víctimas, somos la solución. Debemos seguir promoviendo la inclusión de los derechos, del trabajo comunitario y marcar la diferencia en hacer las políticas. Por ello hoy celebro el lanzamiento del navegador, sobre todo porque es importante y las mujeres indígenas hemos venido demandando e instando la desagregación de datos. Actualmente esta plataforma nos puede permitir conocer un poco más de nuestros pueblos y comunidades, pero también ser partícipes de ellos y entonces saber que esta data es fidedigna y saber que esto nos va a permitir contribuir para instar al Estado a ejercer estas políticas de las que estamos hablando. Hoy, donde sumamos nuestras voces y experiencias, sobre todo acompañadas del conocimiento ancestral, para la juventud representa un desafío. Estamos caminando ahora, sin embargo, ahora reconozco que estos senderos son diferentes a la que los mayores y las mayoras tuvieron que caminar. Y es preciso agradecer a todas nuestras organizaciones de base y a quienes han labrado ese camino, como las múltiples plataformas. Agradecemos a IGUIA por siempre estar buscando el espacio para la participación de la juventud, al grupo mayor que está presente, a FILAG, a MILAG, a los procesos globales de mujeres que han fortalecido y que de eso trata el empoderamiento, de poder impulsar el conocimiento intergeneracional, pero también de respaldar y hacer eco de las voces de las juventudes en los espacios en donde no podemos estar. Esto es y ha sido fundamental para nosotros como mujeres indígenas. Sabemos que no estamos solas y es por eso que el intercambio y el acompañamiento ha permitido reconocer también el trabajo de las juventudes en estos espacios y entonces crear nuevas políticas y crear espacios de participación con otras miradas como lo es el navegador, un espacio que permitirá ser incluyente y que permitirá resaltar también las voces y los diálogos de las mujeres dentro de las comunidades. Sobre todo en estos contextos actuales, hablar de generación igualdad en los territorios, comunidades o los países donde tenemos tasas altas de feminicidio es un peligro, pero también es un peligro cuando se minimizan las problemáticas de género por parte del Estado, porque hablan de la poca voluntad política para la creación de estos marcos de seguridad, para que todas y todos podamos participar de la creación de políticas. Y es fundamental estas estadísticas, sobre todo porque las voceras y los voceros pueden hacer mano y uso de estos datos y entonces poder poner en contraste todo lo que se dice dentro de los discursos políticos. Necesitamos garantizar también estas medidas y marcos a nivel nacional e internacional y crear crear con ello también un espacio que garantice
presupuestos para las políticas públicas de las mujeres y la creación de ellas, y crear también mecanismos reales y efectivos en todos los espacios de la sociedad y de la comunidad. En este sentido, esta herramienta que hoy se lanza puede ser una buena práctica para las mujeres indígenas que buscan garantizar la protección, la promoción de los derechos y con ello poder reconocer que todavía existe desigualdad y algunas posiciones de privilegio que sostiene esta lucha histórica para poder cambiar esos pensamientos de paternalismo y no solamente hacer estas políticas desde el escritorio, sino con la participación de pueblos indígenas cuando se habla de pueblos indígenas. También necesitamos cambiar múltiples estereotipos que todavía existen a nivel individual para que puedan tener un impacto colectivo. Tenemos que crear y necesitamos identificar las agresiones que ponen condiciones diferentes a una niña o una joven indígena que tiene que salir, por ejemplo, de su comunidad sola para poder estudiar o acceder a una formación universitaria, por ejemplo, y esto la lleva a vivir diferentes realidades como violencias, no solo la violencia estructural, sino que incluso pone en juego la violencia y la seguridad física. Las juventudes indígenas tenemos que ir a contracorriente y las mujeres tenemos que ir nadando todavía en contra de estas mareas y estas olas tan grandes. Las mujeres no podemos vivir a la defensiva aprendiendo solo las técnicas de supervivencia. Necesitamos aprender y desarrollar todo nuestro potencial libres de violencia. Necesitamos más mujeres tomadoras de decisiones en espacios estratégicos y entonces poder decir que estamos construyendo estas políticas públicas con enfoque de igualdad sustantiva y que se materialice y que incorpore el tema de la igualdad en los diferentes espacios de la vida pública, como en la educación o en la formación, con una paridad de género en espacios públicos, incluso los temas comunitarios, y si seguimos pensando en este trabajo de empoderamiento de las mujeres unas a las otras, también creo que podemos tener espacios de participación internacional y que pueda ser en un contexto de igualdad. Necesitamos desarrollar el empoderamiento tecnológico también, con estos enfoques particulares de la construcción y la reconstrucción de conceptos, que rompamos estos estereotipos donde dicen que las mujeres no podemos hacer ciencia o las mujeres no podemos ser profesionales. Estos estereotipos necesitamos romperlos para poder ser parte de estos procesos. Como también creo que estos se han encontrado muy arraigados y normalizados dentro de la sociedad, siendo pues para nosotros todavía un desafío lograr encontrar presupuestos etiquetados para que esto pueda garantizar el conocimiento de las mujeres y crear con ello este fortalecimiento de las mujeres en las redes. Asimismo, es importante impulsar las garantías individuales, apoyar el empoderamiento de los procesos de las mujeres indígenas. Necesitamos también socializar esta información y nosotros desde ahora hemos publicado en estas plataformas nuestras de Facebook o otros espacios la importancia de la existencia de este navegador va a ser sobre todo cuando la podamos utilizar. Como mujeres indígenas hemos trabajado y seguimos trabajando organizadas, buscando el empoderamiento, el fortalecimiento y abrir otras agendas de participación y entonces ver que la niñez indígena no enfrente otros contextos como los nuestros. Agradezco mucho el espacio y reconozco el trabajo que se ha venido haciendo y agradezco a Guía sobre todo por abrir también estos canales de comunicación. Gracias. Un millón de gracias, Jessica, por tus sabias palabras que demuestran que la juventud no está venida con la sabiduría, sino todo lo contrario, de compartir tus experiencias y tus reflexiones y sobre todo también por presentar propuestas y acciones concretas
que son necesarias. Lamentablemente no ha podido acompañarnos la siguiente oradora, Balkisu Buba, de Camerún, con lo cual tendremos un poco más de tiempo para las preguntas y respuestas. Entonces todos los panelistas pueden ver las preguntas, yo voy a leer la pregunta y la primera pregunta va dirigida fundamentalmente a Melania y te la digo en español, Melania. Buenos días, muchas gracias por su presentación. Me gustaría preguntar a la señora Melania Canales sobre ECMIA y si la asociación interactúa con los organismos de tratados de las Naciones Unidas para llamar la atención sobre el tema de los derechos de las mujeres en todos los países. Gracias. Melania. Bien, gracias Lola. Bueno, gracias por la pregunta. El ECMIA es una organización de, bueno, pues de América Latina o de toda América. Tenemos algunas organizaciones como el pueblo inuit en Canadá, las chicanas en México, o las chicanas en Estados Unidos, en México la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de México, Centroamérica también ahí en todos los países, y aquí en el Sudamérica estamos en todos los países, ¿no? Somos varias organizaciones y justamente venimos también interactuando. Nosotros venimos interactuando como organizaciones de cada país, en este caso ONAMIAP, pero también como enlace continental. Que es muy importante para nosotras, los derechos de pueblos indígenas, sobre todo, la defensa se da a nivel de los instrumentos internacionales, no tanto de las normas nacionales, porque los gobiernos muchas veces le sacan la vuelta a las normas internacionales, así como tenemos la OIT, el convenio, cuando se habla de consulta previa, lamentablemente la consulta previa en el Perú han implementado y bueno, pues han bajado los estándares internacionales, pero venimos interactuando también en nuestros países con la OIT, también venimos interactuando con el relator de pueblos indígenas, de todas las situaciones que está pasando en nuestros países, hemos presentado también algunos reclamos ahí a la CDH. También hemos presentado una medida también cautelar, igual, venimos trabajando. Y así como la CEDAW, que hemos hecho esta propuesta justamente para las recomendaciones generales de los derechos de mujeres indígenas, que no solamente es individual, sino también colectivo. Asimismo, creo el foro de alto nivel. Y ahí Lola y bueno, pues David y todos nuestros... como se dice, nuestros aliados saben que hemos presentado un informe sombra como país, justamente sobre la situación de las mujeres indígenas, que tiene que ver con educación, alimentación, ¿no? Y salud. Y en ese sentido, claro, para nosotros, a las garantías muchas veces se puede decir, bueno, no sé si garantía, porque muchas de esos salen recomendaciones que los gobiernos tampoco lo toman en cuenta realmente, pero sin embargo es una forma de visibilizar las problemáticas de nuestros países a nivel internacional, y creo que lo hemos hecho en ese sentido, ¿no? Y venimos trabajando, por supuesto. Gracias, Melania. La siguiente pregunta es de Luke West, and he's asking, social protection is an area that is receiving increasing attention due to the COVID-19 pandemic. How can Indigenous women's participation in the design, implementation, and monitoring of social protection programs be ensured? This is a question that is posed to all the panelists. So you have it in the question and answers function, and I will ask Falguni if you could respond briefly. Hello.
Yes, go ahead. Can you repeat the questions? Social Sorry. Social protection is an area that is receiving increasing attention due to the COVID-19 pandemic. How can Indigenous women's participation in the design, implementation, and monitoring? Oh, the question is gone. David. I think the question Sorry. was how to ensure the Indigenous women's participation in the design of programs and whatever actions are taking with regard to the pandemic. Yes, exactly. Hello. Yes, go ahead. This design is not from our side, okay? As far as I know, this design is a global design, not from our side. But when we received this project, we engage from different communities, women from different communities in this program. So, so in Bangladesh, there are more than 54 indigenous communities are living in Bangladesh. In one program, it's very tough to include all women, but we have tried to include them through this project. And if I say that 9 FGD program already we have completed in Chittagong Hill Tracts, and although 16 FGD program we have completed in plain lands. So in this through this FGD, we have find out many problems only for indigenous women. Not only for indigenous women, we have found out many areas which is our government didn't touch, even didn't work on this area. So we able to find out data gave because always there are we admit that there are no data this aggregated data here. So this aggregated data is a very much important for indigenous peoples, and also we can use this data. We get this information through this FGD. So we can use this information in regarding to lobby advocacy, and we are able to find out situation of indigenous women, and through this program we came to know that many our indigenous women are depriving from social safety net. So, but what I don't know this project will be whether it will be extended or not, but these types of project is very will be very helpful for indigenous women to empower of indigenous women in this area. Thank you. Thank you very much. I think we have some time for some more questions. And I will read the question posed by Federica Bartlett in Spanish, and the interpreters, because they will translate it, because I think the question is addressed to all of you. So please
let me know after I finish reading the question if you want to, who wants to answer the question. Los pueblos indígenas han respondido a la crisis sanitaria del COVID a base de un amplísimo conocimiento de los recursos del bosque y sus huertas, por lo que en este contexto se evidencia la importancia tanto de la protección de sus territorios como la transmisión intergeneracional de conocimientos. ¿Qué comentarios tienen al respecto los panelistas y la OIT? Veo que Martin ha contestado en el chat. Martin has already answered in the chat. But if any of you, Georgie or Martin or Melania or Jessica, want to comment or to respond to Federica Barclay, please go ahead. Bueno, Lola, podré hablar algo al respecto. Gracias, Plica, por la pregunta. Yo creo que los pueblos indígenas y sobre todo las mujeres indígenas somos transmisoras de conocimientos, de saberes y prácticas ancestrales. Y en el contexto de la pandemia, pues se ha utilizado y revalorado las plantas medicinales, porque la medicina occidental no ha estado presente, nunca ha llegado. Si fuera por los gobiernos, todos los pueblos indígenas hubiéramos ya muerto, porque realmente pues, en nuestras comunidades, en los pueblos indígenas, como te decía, la salud pública está totalmente abandonada, no existe, pero para eso también tenemos nuestras medicinas. Por eso defendemos el territorio, porque en el territorio están nuestras medicinas. Y nos hemos curado de esas medicinas. Ha habido, justamente estos días estaba conversando con las hermanas y ellas han preparado medicinas de las hierbas. Aparte de eso, también han hecho sus baños y todo un proceso. Y todavía en nuestros países no hay un reconocimiento de nuestras curanderas, curanderos, que existen en las comunidades, pero sin embargo es reconocido por los pueblos indígenas, ¿no? Y esto también como Organización Nacional de Mujeres Indígenas para nosotros es una apuesta, que transmisión es importante con las jóvenes, para dar continuidad con los jóvenes, para dar continuidad de nuestras luchas y de nuestros conocimientos. Y en eso venimos trabajando fuertemente con los jóvenes y las jóvenes. Y yo creo que esas futuras generaciones son las que seguirán transmitiendo estos conocimientos, estos saberes, que no se pierdan, ¿no? Eso. Gracias, Melania. Jessica, Melania sí, te ha abierto la puerta. Sí, muchas gracias. De hecho, siempre es un gusto escuchar a la hermana Melania. Hemos estado compartiendo algunos espacios y retomo sus palabras, sobre todo por este contexto, ¿no? Creo que en la pandemia una de las cuestiones importantes y que hemos venido diciendo es que necesitamos reconocer el conocimiento ancestral y todo el aporte que los pueblos indígenas han estado haciendo al mundo. En este sentido, hablo de la protección de la biodiversidad, de la protección de estos procesos naturales de convivencia entre la naturaleza y la humanidad. Si bien esta pandemia ha sido producto de un proceso de zoonosis, ¿no? En donde desafortunadamente a veces todo este pensamiento capitalista ha invadido espacios territoriales y ha generado una pandemia en donde ha afectado globalmente. Desafortunadamente necesitamos todavía reconocer que necesitamos pensar en colectivo, en los valores ancestrales, en el respeto a la madre tierra, y con esto también reconocer el aporte que los pueblos indígenas han venido dando por
por todos estos procesos históricos. Me refiero también a que es necesario reconocer todo el trabajo que ha venido haciendo los agricultores, los campesinos, y que sin embargo no son sujetos de derechos a temas como salud, porque a veces su trabajo en el campo no es reconocido como un trabajo. Y esto limita el acceso a la el acceso a la salud, el acceso a poder tener servicios de salud. Y creo que es un trabajo que todavía tiene que seguir impulsando pues la organización del trabajo, y es una tarea pendiente, y aprovecho justo el espacio para poder instar a que esto pueda ser reconocido como parte de una garantía de derechos para los pueblos y las comunidades que siguen aportando sin pensar solamente en los pueblos, sino pensando en todas y todos. Y bueno, la juventud necesitamos y seguimos todavía pues trabajando para que esto pueda ser posible, y como lo había dicho antes, que la niñez indígena pueda tener otro escenario. Gracias. Gracias, Jessica. Y una última pregunta que también va dirigida a todos, que me gustaría me contestaran en breve, que es una pregunta que Martin ha puesto en el chat. There is a question that Martin Olds from the ILO has put in the chat that is addressed to all the panelists. So what could be done at the national level to support Indigenous women participation in decision making? What are the channels and mechanisms that you are aspiring for? What are the opportunities that you see in having an impact in the decision making at country level? I don't know who will start. Can I start? Yes, please go ahead, Falguni. What we do, we always raise our voice for Indigenous women. We say that in Bangladesh, we have National Women Policy, Policy Development Policy 2011, but there's no specific clause for Indigenous women. So we demand for a clause for Indigenous women, and also we are demanding whatever government do the program in the decision making or planning. So we told them, you have to you have to increase our participations. Not only participations, you have to count our recommendations. And also we are demanding reserved seats for only Indigenous women in national parliament. In Bangladesh, 50 seats for reserved seats for women, but no seats for Indigenous women. And also many the situation of Indigenous women and in Chittagong Hill Tracts is more critical, and they have no security in their own area. So for Chittagong Hill Tracts, ministry amnesty for we demand for cell for Indigenous women in the Chittagong Hill Tracts Ministry. So, and also in our advocacy, we submitted many complaint letters to National Human Rights Commissions in Bangladesh. So we are lobby and advocacy are doing continuous our work. So
we try to include in the national policy, but sometimes you know it depends on how can I say, it's a depend on the person to person. It's very to person, so it's very tough. We are trying our best. We can say we are trying our best. Thank you very much, Alungi. Melania, you already mentioned the issue of the constitutional process in Peru, or what are other venues of ensuring Sí. participation of women in decision making? Bueno, una de las formas o una de las cosas que quisiéramos es seguir fortaleciendo las capacidades con intercambio de reflexiones, ¿no? Entre nosotras y también las juventudes, que es para nosotros muy importante, y fortalecer sus organizaciones. Siempre decimos, si existimos las organizaciones de mujeres, no es para dividir los pueblos indígenas, sino si sabemos que la situación de las mujeres indígenas es menos, y entonces queremos más o menos igualarnos, como se dice, a esas mismas oportunidades, a esos mismos derechos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es súper importante, y asimismo también, creo yo, gracias al navegador indígena, venimos fortaleciendo también en algunas comunidades, entre hombres y mujeres trabajando, la soberanía alimentaria, ¿no? La soberanía alimentaria que en estos momentos de la pandemia y ahora en estas épocas que se viene la sequía en nuestro país, pues es bien necesario fortalecer esa soberanía alimentaria para no depender que nos vengan ayudando desde afuera o promover el consumismo. Asimismo, la medicina indígena fortalecer. Esas dos cosas creo que es muy importante en el marco de la autonomía, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de la Constitución, ya no quiero hablar al respecto. Muchas gracias. Gracias, Melania. Jessica, tú también en tu presentación has hablado de la necesidad de incrementar presupuestos, has hablado ya de una serie de medidas que podrían asegurar o fortalecer la participación de la mujer indígena en los procesos de decisión. ¿Podrías hacer algún comentario final? Sí, me gustaría hablar también de la importancia de este acompañamiento para continuar con el empoderamiento de nuevas generaciones, pero también justamente lograr espacios de participación de estas generaciones empoderadas, ¿no? Crear mecanismos como lo que se ha venido instando desde el Caucus Global, el tema de pasantías dentro de espacios internacionales, dentro de las agencias, crear estos mecanismos de fortalecimientos técnicos para compartir los conocimientos, pero también para ser partícipe del desarrollo de este tipo de políticas que vienen desde las agencias de Naciones Unidas. Otra de las cosas quizás que a nivel nacional hemos estado impulsando es este tema de participación política dentro de la política, ¿no? Para generar pues estas cuotas de género, pero también cuotas de género en relación a las mujeres indígenas y que se pueda tener espacio en estos escaños, ¿no? Constitucionales dentro de la toma de decisiones de nivel país y que podamos ir transformando a partir de ello. Creo que las juventudes indígenas y las juventudes indígenas que han estado impulsando el profesionalismo indígena tienen este carácter de seguir abriendo caminos y brechas de diferentes formas, compartiendo nuestros conocimientos, tanto ancestrales como profesionales, y esto es una de las pautas que va a permitir estos caminos. Y bueno, estas serían como las cuestiones que creo que puntualmente hemos estado empujando desde la juventud. Gracias. Gracias, Jessica, and thank you very much to all who has posed questions to the panelists. We are now entering the last segment of our event today. And this last segment focus on building back better with Indigenous women. And for this, we are very, very pleased to have with us
Joanne Carling, which I don't think needs a lot of introduction, but she's the co-convener of the Indigenous Peoples Major Group, among many other things, and Sebastian Porter from the European Commission. And I would like them, based on all the reflections that they have, the panelists have shared with us today, if they could provide some concluding remarks or reflections about how to ensure that actions aimed at building better recognize, include, and take into consideration Indigenous women as agents of change for achieving a just, sustainable development. So, Joanne, over to you. Thanks, Lola, and it's good to hear from Indigenous women across the world on the different dimensions of the pandemic and the work that Indigenous women are doing, as well as the challenges that they are facing. Now, in relation to building back better from the COVID-19 pandemic, we need to strengthen further the leadership and of Indigenous women in community resilience. And by strengthening this, it actually requires addressing the systemic barriers to the empowerment of Indigenous women, because we cannot just be talking of community resilience without ensuring that Indigenous women are actually empowered. And this means we need to address the issues of the patriarchal system, which is also embedded in many of Indigenous systems. Of course, not in all, but in a lot of traditional institutions. This is also a challenge for Indigenous women, on top of the wider patriarchal system that we all find ourselves in. And if we look at the cases of COVID, for example, this is a key factor in the rise of domestic and other violence experienced during the pandemic by Indigenous women. So that's first. The second is to ensure the recognition and protection of the rights of Indigenous peoples and Indigenous women as enabling context for the advancing women's leadership, knowledge, and roles in community and societal affairs. And again, if we relate to what has been shared earlier, this is critical in ensuring food security. Without our land rights, we cannot ensure food security. Without our land rights, we cannot ensure the conservation of our biodiversity. Without land rights, we cannot continue our sustainable practices to manage our resources for people and the planet. And finally, I just want to link that we also need to address discriminatory laws and policies to Indigenous peoples and to women in particular. And this is where I want to make the link to the SDGs, because this is very strong in SDG 5, and I want to read it. Under Goal 5 of the SDGs, achieve gender equality and empower all women and girls. And the first one, 5.1, means end all forms of discrimination against all women and girls everywhere. So this is a critical action point for states that have committed, right, to implement the SDGs. It also includes 5.5, which is ensure women's full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision making in political, economic, and public life. Because if women, Indigenous women, will not be part of the design of the recovery plan, will not be part on how we step up the implementation of the SDGs of leaving no one behind, then women will end up again at the losing end.
since the framework now also of Building Back Better is how to step up the implementation of the SDGs, we also need to make sure that the interlinkages of the SDG implementation is ensured and that the perspectives of indigenous women are accounted for. For example, on the issue of ending poverty, of addressing food insecurity, goal 2, or even on goal 15 on biodiversity conservation and protection, on goal 16 on the issue of inequality. These are cross-cutting issues that indigenous women will have to be at the center of planning, implementation, and monitoring of these targets for the SDGs, because it also will ensure that the perspectives of indigenous women are accounted in this implementation plans. So what I'm talking about is ensuring that the way to advance with the SDG implementation is to ensure a rights-based approach and framework that includes the recognition and protection of the rights of indigenous peoples, but also the rights of women in that the need for social equity and the need for respecting equality. So to conclude, I want to highlight that while it is important to stress the leading role of indigenous women in community resilience, it is also imperative that we need decisive actions to empower women as equal to men and become leaders in political, economic, and social spheres. Indigenous women need to be in the driver's seat in the decision-making processes in Building Back Better and to ensure sustainable development for all as a matter of equality and dignity for indigenous women. Thank you. Thank you very much, Joan. And so Sebastian Porter from the European Commission, do you have any reflection with regard to actions that are needed or actions that can be put in place from the perspective of the European Commission? Please, the floor is yours. Yes. Thank you, Lola. Good afternoon, everyone. So it's a pleasure to be here. Thank you to the Indigenous Navigator Consortium for inviting us and organizing this captivating session. I must say I'm facing a double challenge because I'm the last speaker, so I have to be careful about my speaking time. And I'm also speaking after Joan, which is never, it's always difficult. So it's a pleasure and an honor to be here today and to pay tribute to the crucial role and work of indigenous women, but also to highlight how the EU can support them in this endeavor in a close future. So of course, indigenous women advocating for their rights, this constitutes a fundamental pillar in the protection of their communities, but also in the safeguarding of the environment. But however, at the same time, they are confronted with an unprecedented scale of persecution and repression. And we believe that it's truly the time to strengthen their visibility about the situation and overcome the challenges they face on a daily basis. I think it's important to recall that the EU is a long-standing and strong supporter of the UN Declaration on the Rights of Indigenous People. We really want to state this each time we speak on indigenous issue. At the same time, equality between women and men, it's also a fundamental principle which is enshrined in the treaties of the EU. It's one of our core objectives, and we believe this is the right battle to fight, both in the EU, but also externally. We do support indigenous and human rights defenders worldwide. We have the European Instrument for Democracy and Human Rights. We also have specific programs, for example, the Spotlight Initiative, which aims at eliminating violence against women and girls.
again, the EU is very proud to support the Indigenous Navigator. For us, it's our flagship project to promote and protect Indigenous rights worldwide. As it was clearly reflected today by the other speakers, I think we cannot underestimate enough the as a means to empower community in upholding their rights. The navigator can highlight some underlying issues, for example, some of which are sensitive in the case of gender-based violence. I think the other speakers rightly described the issue of intersectional discrimination, which remains particularly acute on Indigenous women as they remain invisible to public policies. I mean, globally, Indigenous women are barred from equal access to health, sanitation, education, but also economic opportunities and political participation. On our side, we clearly see that when Indigenous women claim their rights, they are more likely to pay the price. Close to 50% of the human rights defenders supported by the EU protection mechanism are women. 24% are environmental defenders and 10% are Indigenous defenders. So this gives you the scale of the impunity that they are facing. And then above all, the COVID crisis has exacerbated inequalities and discrimination that Indigenous women are facing worldwide. Despite the efforts done, we still need to work much harder. The gender gap will take, at the current rate, 257 years to close in terms of economic participation. And this is massive. So how does the EU plan to build back better? Politically, we aim at taking a strategic approach that links up women's rights and Indigenous rights. The EU recently adopted 2 specific action plans, one on human rights and democracy, which tackles specifically political and civic discrimination of Indigenous people. But we also adopted our 3rd gender action plan, which strictly focuses on gender equality as a core priority in all EU external action. Operationally, those 2 action plans will be integrated in our next budget cycle. Now, the real question is, how can we put all this into motion? I think the panelists gave some compelling answers, and I will try to provide some complementary observation. So first, I think we need to work towards tackling the structural barriers, such as discriminating regulations and policies prohibiting women's economic opportunities. For example, access to finance and financial services will not empower Indigenous women unless we also address the fundamental prerequisites for Indigenous women to benefit from these services. This is why we must tackle the traditions and norms dictating lesser value to women. It is not the lack of will that keeps women out, but mostly the lack of opportunities. And therefore, legislation on ownership, inheritance, control of land, and of other productive resources has a transformative potential for Indigenous people in the economy. Secondly, we believe that we still need to unlock the potential of Indigenous women in developing solutions that fits their needs. For example, Indigenous knowledge and traditions are key drivers to sustainable land and forest management. In this sense, women and girls' education is key to get there. Third, we believe that we must continue to support Indigenous women leaders to become key drivers in their communities. Fighting against gender-based violence, as well as promoting and protecting Indigenous women's influence on decision-making, is more than ever crucial. And I would like to end on personal note. I think I was the only male speaker with Martin today. I think it's important to stress the importance of developing specific intervention that also engage men and boys to address harmful masculinities. Engaging men in women's action can also help in challenging established norms. I think I leave it to there. Thank you very much. Thank you very much, Sebastian, and for the last remark, which I think it's, I fully agree with you, is very important. Of course, we do not have much time left today, but I think they have been very, very important presentations, and I would like to thank all of you for your important presentations. I will go back to one comment that Georgie
mention about the strong elements of the Indigenous Navigator. And she saw as one of the strong elements the collective reflection and analysis of Indigenous peoples, among them Indigenous women, or with the full participation and inclusion of Indigenous women. I think this exercise of reflection is very important, and I hope that this event gives some more basis for continue reflecting of many of the important issues that they are today, and in your organizations, in your communities, the empowering aspect, the institutional organizational support of Indigenous organizations, Indigenous women's organizations, Indigenous youth organizations is so crucial in the whole reflection, in the whole empowerment of the struggle of Indigenous peoples and the struggle of Indigenous women, because the nexus, and Georgie also mentioned it, Jessica and Melania, the nexus between individual rights, women's rights, and Indigenous collective rights is crucial also in that discussion. So I only also want to make the note that in the chat you have the link of the report, and I will encourage everybody to download it and to read it, and you are very welcome to send us comments or questions if you have with regard to the publication. So with that word, and again thanking you all the panelists and all people joining us today in this event. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you to all. Tupananchikama. Thank you. Gracias. Tupananchikama.